welcome to my vlog, Mama Litz Vlog. I'm here in Pasar Malam. Andito kami sa Pasar Malam. Ayan o, ang daming mabinta dito guys. Yan, ang kasama ko, itong dalawang ito. Bumili tayo ng ano? Prutas. Prutas lang. Ay, doon ang masarap ata na mangga. Yan. Bili tayo ng saging, mangga. Yan. We buy banana, mango, and we buy only fruits here. Bili tayo ng fruits dito. Ayan o, ito. Ay, awan ti mangga nga lako datatan. And ang daming mga mangga dito guys. Orange. Orange, orange. Ayan oh, propay ganet, propay. Hello. Satu studio kano. Dito man nga saba. 5 ringgit dito niya. 1, 5 ringgit. Open and buy. Open take 10. 10. Ini. Thank you. Put this one. Okay. Close again. Then we going to find a mango. Why? That is their language, mari-mari. Ayan, oh. That is their language, mari-mari. Maraming pagkain dito, guys. Ayan, oh. May kaladi pa, oh. Kaladi night market. Andito kami sa night market, Bandar Baru Ampang. Doon ang mga prutas, oh. Wait, go there, careful. And lalakad kami. Ay, tingnan mo nga ito, parang nasisira na oh. Agpili ka kade. Ay, 2 kilo 15 ringgit. Ano? Orange, kahit orange. Kaslam nagpangi mo. Orange, 5 ringgit. Tamad. Orange ka, 5 ringgit. Ni ngumik-ngisit dyan yun. Orange ka, 5 ringgit. 5 ringgit ka no? Already butak, right? Already butak? Oh my goodness. Ah? It already have. Why I cannot see mango now? I want mango. Kaya doon is the mango. Go here. Yes, you'll find the mango. DJ nga eh. Na mangga? Ay na. Bayabas. Atang ka bayabas? Ay, ada tisida ito ya. Maan tisida. Ano, sida. Dito ka pa ng tayo dito ko prutas. Shortcut. The one wet, up to you if you wet your legs. Yan. Ay, yung atis, oh. This the mango. Where? Manga. Where the manga? There. You check, 8 ringgit, one. Basta, may mapa, basta mayat ito ni, oh. Ada nakita ka ito. 2 ka, no? Ay. Ini atis, oh, nagmayat madata atis. Mayat pa dito di sa bada. Ni mas kaya data. Haan. Ano, mga prutas. Naghanap kami ng mangga, guys. Mango. Mangga, ang daming tao. 5 gabi na.
pwede yung pagkain dito. Ulam. Yan. Punta kami doon, naghanap ng mangga. Mango. Walang mangga. Where's the mango here? Itam ka dito yung data na persimon. Pas lang ako mo. Mayat ka? Ang talutik ko. Ha? What data inam? 6-4-5-3 Pa, anyati ko? Mayat data nga ta? At bring 10. 10. You don't have already, ah? lagi kak? I give to him. Ito saja. Mansanas. 5 ringgit na tamat lang. Mana kak? O, basik nga rin. Padadadaan mat lang. Ano, pagkain. Oh, ang dami, oh, guys. Daming pagkain dito, guys. Dali at. Ito. Ano, masarap ito, guys. Kalamansi. Walang mangga. Hoy, Audrey, pot. Audrey. Yun, move. Fast. We go and see the mango there if what. Walang mango. I feel confused. Where are you? You confused? Why you confused? I'm looking. Where are you? I already found. We go back. No, there's no mango there. I already saw mango earlier. Earlier, where? Ay, adan sa dyan oh. Tapi mangga di dyan Ay, apan tayo man. Mas lapangit nga min dyan ko nakita ko tayo nga. Baka naalsam. Ay, ni awan ito yun. Apay nagadot atis ba't na ano? Mana itu? Nagadot yung potat ka oh. Yung atis. Tara na, sige tayo. Let's go back home. No. More. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. That's my favorite. Salaman here. Ano? Daming mga prutas dito, ang dami. Madilim. Daming prutas dito, guys. Ano yung mga pagkain din, oh. Ayan. Saan na sila? Ayan. Audrey! Your friend, oh? That's your friend, oh? Audrey! Apa yan? Kursunada na ni Audrey Dajay, no? Mukhay kami. No, he like you, ma? He like you. It's your friend. He's smiling if she saw you. Yung avocado, oh. Ay, un. Mangga here? Bayat nga ta di mangga da. Let me see the mangga. Na iba-ibang klaseng mangga, oh. Ija tayo lang nga diyan, iba? Ija yan. May mayat sa pa, ija.
kamot ni Maisa. Padas mamay sa kilo. You try? That one, oh. I have already 1 kilo that one, ah. 1 kilo only? 1 only. Sobra? Wala. 16. Nola, don't have, ah. Don't. Ano no need? 1 kilo only. 1 kilo? Oh, 1 kilo only. Awan kami tiag ala ko di bangir ngay. Awan nanti manggatatan. No more mango today. That's why. Thank you. Yung banana. Uy, nagmatata na sa iswa dahil ka? Is it sweet? Itry mo ka din. How much, ha? May 1 kilo? How much one? Only. Half only. No, watermelon. Ay, melon. Melon, di ba? What in soft? Soft, like it's so soft. Like fluffy things are so soft. Okay la, we go na. Let's go na. We go back na. Better go back home. It's dark already. What happy birthday? Why you birthday, ma? Happy birthday to you. Ano, ang daming mga prutas dito, guys. We walk this side. Here, come. Excuse me. Okay, dito ko tatapusin ang aking video sa oras na to. Maraming salamat. Kami maglakad. At sana ay panoorin nyo ang aking mga upload. And please like, comment, and share. And subscribe. And subscribe daw. Lula. Okay, bye.